24 ጥቅምት 2013 ዓመት ምረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ኩናት ምስተኣወጀ ድሕሪ 6 መዓልቲ ነይሩ ነበርቲ ከተማ ማይካድራ ገሊኦም ናብ ሱዳን ተሰደዱ ገሊኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም እዮም ብኣማይት ዝቁጠሩ እውን ኣደዳ ካራን ገጀራን ኮይኖም ብተስካሕካሕ ኩነታት ብግፍዒ ተቐቲሎም እዮም ቀባሩ እውን ሳእኑሉ ኩነታት ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ጽንተትን ይካየድ ኣብ ዝነበረ ውግእ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዱ ዘእተወ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሕሞራ ጽዑቕ ደብዳባት ከበድቲ ብረት بمكيادو نبرتتا كتما اقروم نابز مرحوم كوز تقديدوم يم افتو انسو بوغن دانشا زاتو حيلتات انتت كاب دانشا جميروم زرخبو وتقراوي ان حارد نيروم نبرتي مايكادرا دما كافتي جفجاف عاسوم كدحنو اقروم نابز مرحوم تهادمو قلطيفوم كافتا كتما زيوتو كاب 600 كساب 1000 زخون تقاروغنا ابيدتوم حيلتات انتت كودقون كجفجافون تقديدوم يم اذا حق زي شعو كاموت بزملتو نبرتتا كتما بتدقاقامي ترقاقيتو يم المرسيت ايتي وبلو لعبي زبتي ملاسي جنب تك 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 اب مايكادران كالوت كوابتات زوا معرابن زتفصمه ጨፍጫፍ ተኩናት ካፍቶ መስራሓ ቀውን አያቋረጠን ዓለም ለኸ ተሐለቀ ሰው መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች እውን 6 ሚያዝያ 2022 ተነቋጽራ ጎርጎረስዋን አብዞጾ ሙሉ ጸብጻብ ነዚ ሐቂው አረጋግጾም ሽዑንታ ኢሉ ነሩ ሂውማን ራይትስ ዎች اتخبابي وزوا معراب تግራይ ሙሉ በሙሉ ኣብ ትሕቲ ክልል አምሓራ መስኣተውን ተጋሩ መቅታል አያቋረጠን The Dansha mayor, he kept telling us that we need to move, that we don't belong to stay here. They took all my cutlass, burned my sorghum in the house and told us this is not our region. They said our land is east of the Tekazi river. بقالن بصحفن از مريت نايم حارا يوصلنا زبلو مفررحات ماسرتي مجويتن كمودما مرشنتي افتخبابي لمودات خوينا مقصالوميو صبصام هيومن رايتس ووتش شعو علاو زغبرم كاله عالم لخ تحلق سباو مسل امينسي انترناشنال ون كاب مدرغت كنطفوكومينا وي ويل ريز يو فروم ذيس لاند بزرسي 6 ميازيا ابزوصو علاو صبصاب ابزوبا معراب بحيلتات صنتت مصراي عليتي فصم كمزلو مقلعو يذكر لومي نذكرو زلنا قدم 5 عامات لكع كم زالمو عنتي 30 ጥቅምቲ 2013 ዓመት ምረት ኣብ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተፈጸመ ጨፍጫፍ ታሪኹ ኮነ ተባሂሉ ክቅየር እና ተሰርሐሉ ይመጽዩ ኮሚሽን ሰባው መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ጨፍጫፍ መስተፈጸመ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ እቶም ግዳያት ተወለድቲ ክልል አምሓራ ከም ዝኾኑን እቶም ጨፍጨፍቲ ድማ ተጋሩ ከም ዝኾኑን ዕላው ምግባሩ ይዝከር ጸብጻብቲ ኮሚሽን እቲ ሐቂ ክዛባዕ ካብ ምግባሩ ሓሊፉ በቲ ጸብጻብ ተደናጊሩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተወሰኸ በደል ንኽፍጸም ምኽንያት ምዃኑ ክሳብ ድሓር ኣፍቱ ዞባ ዝቐጸለ ግፍዒ ሓደ መረጋገጽ እዩ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር እውን ነቶም ማይካድራ ተፈጸመ ግፍዒ ካለ መልክዕ ከትሕዝ ትካላው ብዝኾነ መንገዲ ማሕበረሰብ ዓለም ንመወቲ ቀተልቲ ገይሩ ክርኢ ዝገብሩ ሰነዳት እናሓተመ መምፁ ዝዝከር እዩ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን እቲ ግፍዒ ምስተፈጸመ ድሕሪ ዓመትን ፈርቓን ኣብ ዘውጽኡ ሓበራዊ ጸብጻብ ኣብ ማይካድራ ኾነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ተፈጸመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ብዘይሻራዊ ኣካል ንኽጽናዕ ዕጽዋ ትግራይ ንኽኽፈት ሓቲቶም ነይሮም እዮም ሽዑ ኣብ ጨፍጫፍ ማይካድራ መልኪቶም ተፈጠሩ መሳሓቲ ታሪኻቱን ከዕረዩ ምግባር ሓደ ስራሕ ህዝብን ግዜኦም ምሕዳርን እዩ ጨፍጫፍ ማይካድራ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረ ምግባሩን ናይ ኩላና ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ፍላይ ድማ ተሰማማዕቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፍትሒ ንኸረጋግጹውን ሓደ ኣካል ስምምዖ መንባሩን ዝከር እዩ